یہ لیسن 2 کا پارٹ 3 ہے. اس میں اب ہم سیکھیں گے چنکس کے بارے میں. کچھ ووکیبلری سیکھیں گے جیسے ہمیشہ سیکھتے ہیں تھرڈ پارٹ میں. تو لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ سیکھے تھے چنکس لائک فرینکلی اسپیکنگ, ہاؤ ڈے یو, آنیسٹلی اسپیکنگ, ٹو بی آنیسٹ, ٹو بی فرینک. اب ہم تھوڑے مختلف سیکھیں گے ان سے. یہ دیکھیں, مارک مائی ورڈس, میری بات یاد رکھنا. جب آپ کہتے ہو نا کسی کو میری بات یاد رکھنا, یہ میرے لفظ یاد رکھنا, تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا. جب یہ کہنا ہوتا ہے تو مارک مائی ورڈس, مارک مائی ورڈس. ہی ول فیل, وہ کہہ رہا ہے ہی ول فیل, وہ فیل ہو جائے گا. آپ کہہ رہے ہو ہی ول ناٹ مائی فیل, مارک مائی ورڈس, وہ فیل نہیں ہوگا. یاد رکھنا یہ میرے بات, یہ لکھ دے میرے لفظ, تو کاغذ پہ لکھ دو. جب یہ مقصد ہو تو مارک مائی ورڈس. یو ٹک دا ورڈز رائٹ آؤٹ آف مائی ماؤتھ. اس کا مقصد ہے, سمجھ تو آ رہا ہے, تو نے میرے منہ کی بات کہہ دی. میں یہ کہنے والا ہی تھا, تو نے کہہ دی. اٹس اگلی, یہ یار عجیب ہے, بدصورت ہے, بیکار ہے. یو ٹک دا ورڈز رائٹ آؤٹ مائی ماؤتھ, یعنی میرے دل کی بات کہہ دی, میں بھی یہی سوچ رہا تھا. تو اس کے لیے آپ یہ یوز کرتے ہیں. لیٹ می اور لیٹس, یہ دیکھو, لیٹ می تھنک, مجھے سوچنے دو. لیٹ می کے بعد آپ نے ورب لگایا. لیٹ می تھنک, لیٹ می گو, مجھے جانے دو. لیٹ می سٹ, مجھے بیٹھنے دو. تو لیٹ می لگاتے ہو جب کسی سے اجازت لو, مجھے جانے دو بھائی, لیٹ می گو, مجھے چھوڑو, مجھے سوچنے دو, لیٹ می تھنک. اور ٹیک یور ٹائم, یہ لگتا ہے جب آپ کہو جی ٹائم ہے آپ کے پاس, اپنا ٹائم لے لو, کوئی بات نہیں. ٹیک یور ٹائم. لیٹس پلے ناؤ. شیور, شیور. تو یہ لیٹ کے ساتھ لیٹس پلے ناؤ, یہ جب سجیسشن کہنی ہو, ہم نے آپ نے پریویس لیسن میں پڑھا تھا, جب سجیسشن ہو تو آپ لیٹس یوز کرتے ہو. چلو کھیلتے ہیں, لیٹس پلے. چلو چلتے ہیں, لیٹس گو. چلو کھانا کھاتے ہیں, لیٹس ہیو سم فوڈ. چلو چائے پیتے ہیں. تو دوستوں کے ساتھ جب بات چیت کرتے ہو لیٹس یوز کرتے ہیں. تو لیٹ می اور لیٹس میں یہی فرق ہے. لیٹ می تھنک, لیٹ ہم تھنک, اسے سوچنے دو, اسے جانے دو. لیٹ ہم گو, اسے بیٹھنے دو. لیٹ ہم سٹ. تو می کی جگہ کچھ بھی لگا سکتے ہو, پر جو لیٹس ہے یہ لیٹس ہی رہے گا. جب سجیسشن دینی ہو, چلو چائے پیتے ہیں, لیٹس گو ڈرنک ٹی, اور لیٹس ہیو ٹی, تو آپ اسے یوز کرتے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں, اٹس نان آف یور بزنس, آئی لیو یو ٹو اٹ. اٹس نان آف یور بزنس تب یوز کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ تمہارا بزنس نہیں ہے, یہ تمہارا, اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے, تو اپنے کام سے کام رکھ جاؤ, تو ہمارے بیچ میں ٹانگ مت اڑاؤ. تو جب یہ کہنا ہوتا ہے آپ کو, تو آپ کو اٹس نان آف یور بزنس. وائی ڈونٹ یو ڈو دس, یہ کیوں نہیں کر رہے تم. اٹس نان آف یور بزنس, مائنڈ یور اون بزنس, اپنا کام کرو جاؤ, تمہارا کام نہیں ہے. اٹس نان آف یور بزنس, یعنی تو کیوں ٹانگ اڑا رہا ہے بھائی, تیرا کیا کام ہے, جاؤ اپنا کام کرو. If you allow me, I can fix it. اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہ فکس کر سکتا ہوں, یہ مسئلہ میں حل کر سکتا ہوں. Okay, I'll leave you to it. یعنی ٹھیک ہے بھائی, تو ہی سنبھال اس چیز کو, مجھ سے نہیں ہونے والا. تو جب یہ کہنا ہوتا ہے تو آپ یہ یوز کرتے ہیں, I'll leave you to it. ٹھیک ہے. Saying that, I don't know if, یہ words دیکھو, saying that I really don't want to go, یعنی ایکچولی یہی میں کہہ رہا تھا, میرا مقصد یہ تھا کہ میں نہیں جانا چاہ رہا. اور I don't know if you like it or not, come on, I love it. یہ بھی یوز کرتے ہیں, یار پتہ نہیں کہ تمہیں یہ چیز اچھی لگے نہ لگے. جب یہ کہنا ہو, یار پتہ نہیں تمہیں یہ کیسا لگے, تو یہ یوز کر سکتے ہو. I don't know if you like it or not. I don't know if you want to go. I don't know if you understand. I don't know if you really like me. تو یہ ایکسپریشنز اچھے ہیں جب ہم یوز کرتے ہیں نا لینگویج. I must say, and at least, he's a nice guy. I must say. جب آپ کا کہنا ہو نا, یقین کرو, سچ بات یہ ہے, جب یہ مقصد ہو کہنے کا تو آپ یہ کہہ سکتے ہو, I must say. پر آخر میں it's nice guy, I must say. I must say it's nice guy. اور I'm doing it again, at least. وہ کہہ رہا ہے نا میں دوبارہ یہ کر رہا ہوں, تو آپ کہو گے چلو بھائی آخر تو مان ہی لی میری بات, یعنی تو کر رہا ہے, پہلے جو نہیں کر رہا تھا اب ایٹ لیسٹ تو کر رہا ہے. تو صرف ایٹ لیسٹ ہی کہنا ہے. کسی بندے کو کہہ رہا ہو یار یہ کرو یہ کرو, وہ کہہ رہا نہیں 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 نہیں. ایک دن کہہ رہا یار میں وہ کر رہا ہوں کورس, آپ نے کہا ایٹ لیسٹ, یعنی چلو بھائی آخر مان نہیں لیا میری بات کو, سن ہی نہیں رہے, تو ایٹ لیسٹ کافی ہے, زیادہ یوز نہ کریں.
इन चंक्स के बाद हम थोड़ी सी यूसेज सीखेंगे, कुछ वर्ड सीखेंगे, कुछ स्पोकन इंग्लिश के एक्सप्रेशन सीखेंगे, पर उनसे पहले आपने कुछ ये वोकेबलरी सीखनी है, जैसे कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ। तो ये कंट्रीज़ हैं और उन्हीं कंट्रीज़ की नेशनलिटी वालों को, लोगों को क्या कहेंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कंट्री है और जो बंदे वहाँ के हैं तो पाकिस्तानी, इंडिया इंडियन, इंग्लैंड इंग्लिश, चाइना चाइनीज़, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन, स्विट्ज़रलैंड स्विस, इंडोनेशिया इंडोनेशियन, फ्रांस फ्रेंच, द यूके ब्रिटिश, आयरलैंड आयरिश। तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ के, जैसे सऊदी अरेबिया सऊदी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इमाराती, ओमान ओमानी, ठीक है। तो ये यमन यमनीज़, तो ये एक्चुअली नेशनलिटीज़ हैं, लोगों को और फूड को दोनों के लिए यूज़ होती हैं तकरीबन। फॉर एग्जांपल नेशनलिटीज़ एंड फूड, इंडियन फूड, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, चाइनीज़ राइस, ऑस्ट्रेलियन लैम्ब, स्विस रोल, इंडोनेशियन डिश, फ्रेंच फ्राइज, ब्रिटिश रेस्टोरेंट। तो ये हम नेशनलिटीज़ फूड के लिए, लोगों के लिए, चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। अभी नंबर्स आप सीख लें, ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपको ये वर्ड्स इस लेसन में ये नंबर्स याद होने चाहिए, प्लस उनकी तरतीब, प्लस की स्पेलिंग्स, फिर ही आगे आप बढ़ें। ये नंबर्स हैं और अगर आप इनको ऑर्डिनल नंबर्स यूज़ कर रहे हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो आप ये यूज़ करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, आठवां सातवां सेवन्थ, एट्थ आठवां, नाइन्थ नौवां, टेंथ दसवां, 11th 12th 13th। आप इनको बढ़ा भी सकते हो, 14th 15th 20th 20वां 40वां 50वां, वहाँ कहते हैं 50वां, यानी नंबर तरतीब के हिसाब से, तो वो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। 10 को कहते हैं 10, 20 20 को 20th 20वां, 30 30 30th 30वां, 40 40 40th 40वां, 50 50 50th 50वां, 60 60 60th, 70 70 70th, 80 80 80th 90th और 100th, एक 100 वाला तरतीब जब देनी हो, सवा कैसे कहते हैं 100 यानी 100, 100th यानी इसका नंबर 100 नंबर पे है। तो ये कुछ नंबर्स थे जो आपको आने चाहिए। अब देखो 20 21, फिर 1 2 3 4 5 लगता है, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, फिर 31 32 33 34, ऐसे नंबर्स लगेंगे। तो ये 100 तक आपको अब नंबर्स आ गए। अब मैं चाहूँगा कि ये आप एक पेज ले लें, उसमें 1 से लेकर 100 तक स्पेलिंग लिख कर दिखाएँ, देखें, और आप कमेंट में भी लिख सकते हैं ये स्पेलिंग्स। अब थोड़ा सा हम देखेंगे क्लोथ्स, कपड़ों के बारे में। सूट ड्रेस, shirt, pants, trousers, skirts, socks, belt, underwear, shoes, coat, jeans, blouse, pullover। ये कपड़े हैं। मुझे पता नहीं है कि कितने वर्ड्स की आपको मीनिंग आ रही है, पर मैं चाहूँगा कि डिक्शनरी खोलें, अभी पॉज करें वीडियो को और देखें कि इन लफ्ज़ों की माना क्या है। आप ये गूगल में भी लिख सकते हैं, तो वो चीज़ आ जाएगी इमेज में। तो इमेज में फॉर एग्जांपल आपने लिखा शूज़, तो आ जाएगा शूज़। आपने कहा ब्लाउज़, आपको पता नहीं क्या चीज़ है, ब्लाउज़ लिख दें आप गूगल में, वो चीज़ आ जाएगी, समझ आ जाएगा। ये वर्ड्स लिखते हैं और प्रैक्टिस कर लें। ये कैसे हम यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस यूज़ होता है कपड़ों के लिए, कंटिन्यूस सिंपल। फॉर एग्जांपल आई वेयरिंग अ सूट, मैं सूट पहना हुआ है मुझे। शी इज़ वेयरिंग जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स, उसको जीन्स पहनी। आई एम वेयरिंग अ कैप, इज़ वेयरिंग ग्लासेस। तो वेयरिंग यूज़ होता है ज़्यादातर, कंटिन्यूस वेयर नहीं वेयरिंग, कि उसको ये कपड़े पहने हुए हैं। इज़ वेयरिंग ब्लू ड्रेस, इज़ वेयरिंग जीन्स, इज़ वेयरिंग अ सूट, इज़ वेयरिंग वाइट शर्ट, इज़ वेयरिंग ब्लू पैंट्स। तो आप वेयरिंग यूज़ करते हो। और फिर आता है कलेक्टिव नाउन्स। ये कलेक्टिव नाउन्स वो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो होता है जूस, ठीक है, तो आप यूज़ करते हो ये कलेक्टिव नाउन्स लाइक बॉटल, a bottle of juice, a box of noodles, a packet of chocolate,
بیگ آف پوٹیٹوز، پنیٹ آف گریپس، وہ جو پلاسٹک کی نہیں ہوتی جس میں گریپس پڑے ہوتے ہیں وہ ہے. A can of beans, a bunch of carrots and a carton of bottles. تو یہ ورڈز جو ہیں ان کو کلیکٹیو ناؤنس کہتے ہیں. یہ بھی آپ یاد کر لیں. آپ ڈائریکٹ نہیں کہو گے give me juice, just say give me a bottle of juice. ٹھیک ہے. a liter of juice, a liter لینا ہے جیسے گنے کا جوس ہوتا ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. these are collective nouns, remember them. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ نے سیکھ لیے کچھ چنکس کے بارے میں، اور اس سیشن میں یہ ورڈ سارے یوز کر لیں. یہ ناؤنس جو بھی کلیکٹیو ناؤنس سیکھ لیے، ووکیبلری سیکھ لی، نمبرز کی ساری پریکٹس کر لیں اس سیشن میں. تو پھر جب یہ پکا ہو جائے، سب سے زبردست ہو جائے لیسن 2، دین یو موو ٹو لیسن نمبر